Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exclusive Rabbil Media is the director of Sanasi Perkembangan Rabbil. Honorable to all the teachers and all general Rabbil and respectable Mama Limited and all my beloved me. Kiss all friends, my name is Riza Munayda, concourse and from class 9 Junior School Rabbil. And so today on the presentation, my imagination of the title is about some unique things about learning. Okay, so our brain is like a muscle. The more we learn, the stronger the connection between neurons in our brain become. This means our brains will become more efficient at processing information. Study while moving. Did you know that exercising or doing like physical activity while studying can improve memory and concentration? Movement helps increase blood flow to the brain. Studying while sleeping. During sleep, our brain processes the information we have learned throughout the day. This is the reason why getting enough sleep is crucial to improving study performance. Study with all sense. Involving all the sense in the learning process can make information easier to remember. For example, when learning a foreign language, you can listen to music, watch a movie, or even try cooking food from that country. Okay? Learning doesn't have to be serious. Learning can be fun. Try to find a way of learning that suits your interest and learning style. For example, make mind maps, create stories, or join a study group. Okay? Lifelong learning. The learning process never stops. We can learn new things every day, be it new skills, new knowledge, or even about ourselves. Oke, jadi yang presentasikannya itu adalah fakta unik tentang belajar. Yang pertama adalah jadi gimana? Otak kita tuh kan kayak otak kita itu seperti otot. Nah, jadi kayak semakin banyak kita belajar, semakin kuat kuat otak kita seperti itu. Nah, pokoknya terus habis itu dia tuh akan jadi lebih efisien untuk memproses informasi. Terus ada juga study while moving atau belajar ketika bergerak. Hah? Iya, ini loh. Nah, jadi tau gak sih? Jadi kalau misalkan kita ini ya belajar itu kita lagi exercise atau sedang melakukan aktivitas yang kayak ringan, itu tuh dapat memperkuat memori ingatan kita. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada studying while sleeping. Nah, jadi belajar ketika tidur. Nah, jadi kalau mau tidur, otak kita tuh memproses informasi yang kita pelajari pada hari itu. Nah, jadi itu adalah salah satu alasan kenapa sih kalau kita tuh kayak tidur, mendapatkan tidur yang cukup itu penting untuk meningkatkan performa dalam belajar. Kalau ketika belajar kita tuh harus dapat tidur yang cukup biar kayak nanti kalau belajar tuh masuk materi-materinya. Nah, terus ada study with all sense atau belajar dengan semua indera. Nah, jadi belajar dengan melibatkan semua indera itu akan membuat kayak kita tuh otak kita tuh kayak gimana ya, mudah untuk mengingat semua informasi yang kita dapat. Terus ada learning doesn't have to be serious. Nah, jadi belajar itu nggak harus serius karena kita tuh bisa juga kan orang-orang beda-beda ya. Terus jadi kita tuh bisa kayak belajar dengan cara yang lain. Contohnya itu adalah kayak bikin mapping kayak gini, terus habis itu bikin cerita atau ikut kayak grup belajar kayak kelompok belajar gitu lah. Oh ya, tadi contoh belajar dengan semua indera tuh kayak belajar kayak bahasa-bahasa lain, terus kayak mendengarkan musik, melihat kayak melihat kayak film-film yang berfaedah gitu. Terus dan mencoba masak makanan dari kayak kota yang kita tuh pengen coba makanannya. Terus lanjut, yang terakhir adalah lifelong learning, jadi belajar seumur hidup. Nah, jadi proses belajar itu kan gak bakal berhenti. Nah, jadi kita tuh bisa, karena kita tuh bisa
kayak belajar suatu hal baru setiap harinya. Okay, so I think enough for mistake and thank you for your session. Bless us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.